बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस की समाअत होनी है। एक तो जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है, 102 सिविलियंस का ट्रायल है, उस ट्रायल से मुतल्लिक समाअत होनी है। और दूसरा जो 90 रोज़ या बर वक्त इलेक्शन के हवाले से केस है, उसकी समाअत होनी है। दोनों केसेस की समाअत कौन सा बेंच करेगा और इससे कबल इन केसेस में क्या हुआ है, थोड़ा इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हैं, उनके हवाले से जो इमरान रियाज के वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं और बात की है, खदशात का इजहार किया है। उस पर जो है वो हम बात करेंगे कि वो कितने उस पर जो है वो असरात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने जो जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट में कि अब बाकायदा तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया है कि जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो इसी पे बात करते हैं, इसी से शुरू करते हैं कि हुकूमत ने जवाब जमा करवाया है कि जो सिविलियंस कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से पीटीआई के जो वकला थे मुख्तलिफ पेशावर में या लाहौर में, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ट्वीट्स कर रहे थे, बात कर रहे थे कि ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा तौर पर ये यकीन दहानी कराई थी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जो उस वक्त जो था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, और अब जस्टिस का जो एजाजुल हसन की सरबराही में ये केस सुनेगा, उनको यकीन दहानी कराई थी और वो यकीन दहानी ऑर्डर का हिस्सा है। तो उस तनाजुर में कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल शुरू नहीं होंगे, अगर शुरू हुए तो अदालत को पहले आगाह किया जाएगा, तो ये अल्फाज से अटॉर्नी जनरल के। लेकिन इसके बावजूद वो ट्रायल जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते से पीटीआई के वकला ये कह रहे थे कि शुरू हो चुके हैं। और अब ये खबर आई है कि जो वफाकी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, उसने बाकायदा तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है, आगाह कर दिया है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। और वो ट्रायल उनमें उन्होंने कहा है कि कुछ जो है वो बरी भी हो सकते हैं और कुछ इस तरह, लेकिन और ये भी कहा है कि वो मशरूत होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ, तो उससे मशरूत होंगे। तो मसला इसमें मशरूत होने या ना होने का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है उससे भी नहीं है। मसला ये है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5-6 मेंबर बेंच था, अब 5 मेंबर बेंच है, उसको यकीन दहानी कराई अटॉर्नी जनरल ने, और इसके बावजूद जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं वो शुरू हो गए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट मामला इस हवाले से कल देखेगी। मियां अली अशफाक जो इमरान रियाज के वकील हैं, उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। उनकी ट्वीट आज मैंने देखी, उसमें उन्होंने कहा कि लाहौर में मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस के ट्रायल शुरू हो चुके हैं, उनमें बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और उन्होंने ज़ाहिर सी बात है, ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल ये बुनियादी तकाजे हैं जो आइन देता है किसी भी मुलजिम को। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी होती रही और सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती रही कि ये हक जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए और मिलेगा, और यकीन दहानी भी कराई जाती रही अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि ये हक तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो मियां अली इशफाक ने लिखा है उसमें उन्होंने यही कहा है कि बड़े अजीबो गरीब तरीके से ये ट्रायल हो रहे हैं, और कुछ लोगों के फैसले भी जो है वो ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और उनके फैसले आने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो आगाह ही नहीं किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आगाह किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट करती क्या है। कल जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में ये बेंच समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी हैं, आयशा मलिक हैं, और एक और जज हैं। जो 5 मेंबर जो बेंच है ये अब समाअत करेगा। इसमें सबसे बड़ा और अहम पॉइंट तो यही आएगा। इससे कबल जो इसमें जो मुल्ज़मान के वकला थे, उन्होंने बहुत बात की, ख़ास तौर पर सरदार लतीफ़ खोसा थे, एतजाज़ एहसन थे, सलमान अकरम राजा थे, कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे थे कि आप इसमें स्टे ग्रांट कर दें।
تو جب اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹے جو ہے وہ کیسے گرانٹ کر دیں، اب اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرا دیا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کا پاس رکھیں گے، لیکن پاس نہیں رکھا گیا۔ اب توہین عدالت ہوگی یا کیا ہوگا، یہ معاملہ اب دیکھنے والا ہے کہ سپریم کورٹ کل اس میں کرتی کیا ہے۔ لیکن جو خدشات تھے سردار لطیف کھوسہ یا دیگر وکلا کے، ان کے پٹیشنرز کے، ان کے جو وہ درست ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آج یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ پٹیشنرز ایسے بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے، آپ کرنے دیں اور سپریم کورٹ میں معاملہ جو ہے وہ آپ ڈسپوز آف کریں یا جو بھی معاملہ ہو، لیکن انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں، کیا وہ اس پر کل فیصلہ کرتا ہے؟ فیصلہ تو کرنا چاہیے، سٹے نہیں دیا، سٹے کا وائلیٹ ہو گیا، اٹارنی جنرل کو سبکی ہوگی، اور میاں علی اشفاق نے بڑے خوفناک انکشاف کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یقینی طور پہ کل سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گی۔ دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کرتی ہے۔ دوسرا جو الیکشن بر وقت کرانے اور 90 روز میں الیکشن کرانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور جسٹس امین الدین خان ہیں، وہ سنیں گے۔ لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے آنے کے بعد 5 ممبر بینچ نے اس قسم کے کیسز سننے ہیں، تو 3 ممبر بینچ کیسے سن سکتا ہے؟ تو اب وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کل وہ معاملہ یا تو 5 ممبر بینچ کے سامنے جائے گا یا اس پہ فل کورٹ کی بھی جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس پہ فل کورٹ تشکیل دی جائے، کیونکہ الیکشن میٹر ہے اور الیکشن سے پورا ملک جڑا ہوا ہے، مفاد عامہ کا معاملہ ہے۔ اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پہلے 30 اپریل، پھر 14 مئی، پھر وائلیٹ ہوا سپریم کورٹ کا آرڈر، پھر اس پہ کچھ نہیں ہوا، پھر مطلب سریعام آئین کی دھجیاں اڑی، اور 90 روز میں الیکشن نہیں ہوئے، پھر 90 روز میں الیکشن نہیں ہو رہے، اب جنوری فروری سے بھی آگے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیکھنی ہے۔ اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور میں پی ٹی آئی ایک جلسہ کر رہی تھی، تو اس جلسے میں بھی ان کے کارکنان کو اٹھا لیا گیا، پولیس نے دھاوا بولا، پولیس نے جلسہ نہیں کرنے دیا۔ تو ایک تو لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، وہاں تو پی ٹی آئی کو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو اس تناظر میں بھی سپریم کورٹ کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے ساری سیاسی جماعتوں کو۔ اگر نہیں مل رہی تو یہ ناکامی ہے سپریم کورٹ کی بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، اور ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور یقینی طور پر جو ابھی کیس لگا ہے اس کیس میں یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوگا اور اس کو ایڈریس بھی کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔